les joueurs de groupe, les joueurs de santé, les ingénieurs de son, les guitaristes dans ces lieux, dans cette ministère de la répandance des âmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean chapitre 1, verset 27. Seigneur, j'appelle les modérateurs, les modératrices qui soient physiques ou visibles dans cette ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle Père à l'existence, les interprètes, papa, que soient physiques ou visibles dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ, car ta parole est créative. Seigneur, j'appelle les intercesseurs dans cette église qui soient physiques ou visibles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la croissance numérique, la croissance physique de la foule. J'appelle les nations, dans tous les 5 continents du monde, qui soient à l'existence dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle la repentance des âmes, les changements de caractère, de comportement dans cette église, dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle les gens qui ne connaissent pas Christ, puissent venir dans cette église pour se repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens localiser ton peuple. Le temps est arrivé. Tu m'avais dit vendredi, petit serviteur, le temps est arrivé de sortir de l'aller parler de moi aux nations. Mais voici, Père. Mais voici. Nous te laissons la place. Laisse que tous ceux qui nous avons demandé soient à l'existence au nom de Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19, tu as dit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. On a lié, on a délié, on a demandé, nous croyons que tu l'as fait pour la gloire de ton nom, son excellence, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, parce que nous croyons que tout ce qu'on a demandé selon Matthieu 18, 19, tu as dit si 2 personnes ou 3 se mettent en accord ici sur la terre pour demander un sujet de prière, Jésus-Christ, tu as dit ton Père qui est dans le ciel, il fera. Il nous donnera ce que nous avons demandé. Et Jean chapitre 14, verset 13 à 14, tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. En fait, que le Père soit glorifié. Et nous croyons de tous nos cœurs, tout ce qu'on a demandé ici, Père, tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans le livre de Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais nous croyons on a eu déjà. Merci pour la croissance numérique. Merci pour la foule. Merci pour la croissance physique. Merci pour la repentance des âmes. Merci pour la guérison, pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Sois élevé, sois magnifié. Et moi, et mes bien-aimés, nous t'acclamons. Alléluia. Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, je vais appeler notre sœur Claudie qu'elle puisse passer pour faire l'interprétation. Je peux prendre la Bible, s'il te plaît. On va prier. Éternel Dieu, la Bible déclare au commencement c'était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien ne se fait créer sans la parole. Je t'appelle toi la parole créative, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses venir nous parler et créer quelque chose qui manque dans nos vies et dans la vie de tous les gens qui nous suivent par la page Facebook au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je salue ta présence au milieu de nous et je te dis bonjour. Nous voulons vivre le Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où ils sont 2 personnes ou 3 réunis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit tu es au milieu d'eux. Alors Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est, il y a la joie.
il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a le bruit. Et nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Et les Écritures s'en déclarent, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Jésus-Christ. Je vais être pas juste touché, mais possédé, rempli par toi, son excellence, Saint-Esprit, afin que je puisse parler de la part de Jésus-Christ. Dans le livre des prophètes Joël, tu as dit, dans les derniers jours, tu vas déverser ton esprit sur toute la chair. Tu as dit, nos jeunes prophétiseront. Et tu as dit, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes parleront de ta part. Seigneur, me voici, Saint-Esprit, me voici. Je suis juste une simple enveloppe. Sans toi, je ne peux rien parler. Je ne connais rien, je ne sais rien. C'est toi, mon enseignant. C'est toi, mon intelligence. C'est toi, le professeur par l'excellence. Saint-Esprit, c'est toi qui connais la profondeur de Jésus-Christ et de Nazareth. Saint-Esprit, c'est toi qui as la capacité de m'aider à décortiquer le mystère que se cache dans l'agneau. Saint-Esprit, c'est toi qui as la capacité de m'aider, de m'enseigner à présenter l'agneau à ton peuple et à faire manger l'agneau dans la totalité à ton peuple. Sois élevé. Toute puissance que ne confesse pas le Seigneur de Jésus-Christ au milieu de nous soit détruit, consumé au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'amène à l'obéissance captive tous nos âmes, nos corps, nos esprits, nos pensées, nous qui nous sommes présents et les autres qui nous suivent là-bas par la page Facebook, à l'obéissance captive de un seul Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons. Amen. 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 Je vais faire les efforts de prêcher en portugais et notre sœur va interpréter en français. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Soyez dans la joie parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Et je t'assure que tu vas sortir avec quelque chose. Amen. Moi, je vois les gens jusqu'à dehors. Je vois une télé là-bas dehors et les gens ils sont en train de nous suivre dehors parce qu'ici il n'y a plus de place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Si tu crois cela, clame le roi de roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, par la grâce do Senhor, par la grâce de Dieu, Deus me meteu no coração para que nós possamos partilhar afin que nous puissions partager tema le thème qui est intitulado O Poder da Oração, le pouvoir de la prière e os seus efeitos. Et les effets. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Il y a quelqu'un qui a entendu. Amen. O poder da oração, la puissance de la prière e os seus efeitos. Et ses effets. O que é a oração? Qu'est-ce que la prière? Je vais faire la définition en français. La prière, c'est le mouvement de l'âme. Alléluia. Amen. La prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. La prière, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. A oração é movimento ou movimentação de alma que nos leva em comunicação espiritual com Deus. Essa é a definição de oração. A oração também, la prière, c'est aussi comme la respiration de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? A oração é uma respiração da vida cristã. Quer dizer, a oração é uma respiração, quer dizer, o homem se não respira, l'homme qui ne respire pas é morto. Est mort. Então, cristão, c'est-à-dire qu'un chrétien que não ora, qui ne prie pas, é morto. est mort également. A oração também, la prière est aussi, é como uma respiração, une respiration da vida cristã. De la vie chrétienne. Aleluia. Amen. A oração também, la prière, é segredo. Est un secret.
do cristianismo. du christianisme. A oração é o segredo verdadeiro do cristianismo. La prière est un réel secret du christianisme. Se não há oração, não há Il cristianismo. n'y a pas de christianisme sans prière. Aleluia! Se não há oração, não há Il cristianismo. n'y a pas de christianisme sans prière. Porque o nosso mestre, o próprio Jesus Cristo, Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, ele orava sempre. il priait toujours. Para começar sua missão, Pour commencer sa a mission, Bíblia diz, la Bible dit, ele foi na il montanha, est allé dans la ele montagne, jejuou 40 dias il e a 40 jeûné noites. 40 jours et 40 nuits. Aleluia! E todo ao longo da sua Et vida, tout au long de sa vie, ou do seu ministério, ou de son ministère, Jesus Cristo orava. Jésus-Christ. Aleluia! Amen. Então a oração C'est-à-dire que la prière é uma respiração est une respiration de vida cristã. de la vie chrétienne. A vida cristã não pode respirar. La vie chrétienne ne peut pas Um respirer. cristão não pode Un respirar chrétien ne peut pas sem respirer a oração. sans la prière. Meu amado, para entender Pour comprendre a palavra de la Deus, parole de Dieu, precisas da tu as oração. besoin de la prière. Através da oração, À travers la é ali prière, que o Espírito Santo vai te ajudar le Saint-Esprit ou t'aidera, vai te abrir o entendimento t'ouvrira les yeux para que você possa compreender as Escrituras. comprendre l'écriture. Aleluia! Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Amen. Aleluia! Sem a oração, Sans la prière, nada podemos fazer. nous ne pouvons rien faire. Porque para você compreender a palavra de Deus, Afin que tu puisses comprendre meu la parole amado, de Dieu, quando você quer meditar a palavra, quand tu veux méditer la parole, tens que orar tu primeiro. dois tout d'abord prier. Pedir ao Espírito Santo Demander au Saint-Esprit para que eu possa te ajudar. afin qu'il t'aide. Então a oração é uma respiração da vida La cristã. prière et la respiration de la vie Cristão que chrétienne. não ora, Un chrétien qui ne prie pas, servo de Deus que não un ora, serviteur de Dieu qui ne prie então pas, não ne respira. respire pas. Aleluia! Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? O poder da oração Le pouvoir de la prière e os seus et ses efeitos. effets. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. O que é os efeitos? Qu'est-ce que c'est les effets? Alléluia! C'est quoi les effets? Les effets, c'est qui est produit par une cause. Les effets, c'est juste quelque chose qui est produit par une cause. Os efeitos é uma coisa que foi produzido por causa de uma coisa. Aleluia! Amen. Como dissemos, o poder da oração Comme e nous os seus efeitos. le pouvoir de la Então, prière é a oração c'est une prière que traz os efeitos. qui apporte les effets. É por isso, os efeitos, a definição, La définition des effets, é aquilo que produz uma c'est quelque causa. chose qui produit une cause. O que é o poder? Qu'est-ce que c'est le pouvoir? O La poder, puissance. le pouvoir, Le pouvoir. c'est avoir la capacité. Le pouvoir, c'est la possibilité de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est le droit de la possession d'une affaire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1 à 9. Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 à 9. Maman, J'ai trouvé. c'est bon l'heure là? C'est 13 heures? Commence à me dire si on est arrivé à l'heure. 18, verset 1. Commence à me dire. Luc chapitre 18, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne
pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Aqui onde a nossa irmã acabou de ler, Là où notre sœur vient de lire, é uma história c'est une histoire que Jesus estava contando nos seus que discípulos. Jésus racontait à ses disciples. Se nós vemos na Bíblia, Nous avons vu muitas vezes Jesus falava plusieurs em parábola. parler Jesus en parabole. contava a história, dava exemplo, metia uma história para que os seus discípulos possam Il compreender. racontait des histoires afin que ses disciples puissent comprendre. Aleluia. E aqui onde acabamos de ler, Là où nous venons de lire, vimos a história de uma viúva. nous avons vu l'histoire d'une veuve. Aleluia. O Jesus deu a história de uma viúva e de um rei ou de um juiz mau, que não temia Deus. Jésus a raconté l'histoire d'une veuve et d'un juif qui ne craignait pas Dieu. Aleluia, juiz. Un juge, pardon. Que não temia Deus. Un juge qui ne craignait pas Dieu. Esse juiz não temia Deus, não temia os homens, não considerava ninguém. Ce juge ne craignait pas le Seigneur, ne craignait pas les hommes, ne craignait personne. Jesus começou a contar a história. Jésus racontait cette histoire. Mas, meu amado, o que me admira, Mais ce qui m'étonne, tinha muitas viúvas il y a naquela cidade dans cette ville, onde Jesus contou a história. là où Jésus a raconté. Mas o porquê que falaram só desta viúva aqui? Pourquoi ils ont évoqué seulement cette veuve? Aleluia. Hoje em dia, bem amado, De nos jours, nas igrejas, dans les églises, as pessoas só querem, les gens veulent seulement, têm a pressa ils sont pressés de receber cargos na igreja. d'avoir des charges, d'avoir des rôles dans les églises. Aleluia. As pessoas têm muita pressa. Ils sont très pressés. Quero ser intérprete, quero ser moderador, quero ser intercessor. Je Tem veux- pressa, muita pressa de receber ou de ter cargo na Ils igreja. veulent avoir des rôles dans l'église. Mas as pessoas Mais les gens não têm n'ont pas, a pressa ils ne sont pas pressés. de orar, de entrar na presença de Deus através de Dans la oração. présence du Seigneur à travers la prière. Bem amado, você pode receber uma carga na igreja. Mais tu peux avoir un rôle dans une église. É muito bom. C'est sûr, c'est Mas se sûr. você não estiver cheio do Espírito Mais Santo, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, através da oração, à travers la você prière, não vai conseguir exercer esse tu cargo. n'arriveras pas à exercer ce rôle. Aleluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Aleluia. Amen. As pessoas, em vez de procurarem de entrar na oração, À la place d'aller prier, d'entrer dans la présence de du estar cheio do Espírito d'être Santo, rempli du Saint-Esprit, mas está a procurar primeiro cargas da igreja. ils veulent tout d'abord avoir des rôles. Bem, amado, primeiro procura oração. Cherche d'abord la prière. Procura de estar cheio do Espírito Santo À être rempli. através da oração. À travers la E quando vão te atribuir uma carga, Lorsque tu auras vai un saber rôle, trabalhar muito tu bem, sauras l'exercer. porque o Espírito correctement. Santo vai te Le conduzir. Saint-Esprit te Est-ce que je conduira. parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. E na história Jesus continuou Dans l'histoire, Jésus a a falar desta viúva parlé de cette veuve e deste juiz et mau. de ce juge. Bem, amado, tinha muitas viúvas. Il y avait beaucoup de Mas veuves. por que o Senhor só falou desta viúva? Pourquoi est-ce que le Seigneur a Vamos évoqué se seulement fazer a cette veuve? pergunta. Nous allons nous poser cette Será que você está entendendo o porquê que o Senhor só deu o exemplo desta Est-ce que tu comprends viúva? pourquoi le Seigneur a évoqué seulement cette Aleluia. Porque esta viúva Parce que cette veuve era uma mulher de oração. était une femme de Era uma prière. mulher que perseverava. Une femme de Se você persévérance. ler bem nessa história, Si tu lis vai bien ver que cette histoire, todos os dias tu verras que a tous les viúva jours, ia perante o rei. la É veuve uma história allait que voir Jesus le deu. roi. C'est une histoire que É um le Seigneur a exemplo donnée. que ele deu. C'est un exemple. Por isso você vai ver no fim, ele vai dizer: Pour cela qu'à la se fin, il esse dira, juiz mau si ce juge conseguiu dar solução a donné la no solution problema desta viúva, au e problème, vocês pensam que o vosso pai que está no céu, vous pensez que que é votre justo. Père qui est Dieu, qui est juste, ele é incapaz est incapable de vos dar o que vocês pedirem. de vous donner ce que vous Quer dizer, voulez. nos fala de oração. Cela nous parle de la Jesus prière. falava com seus discípulos, Jésus disait à ses lhes disciples, deu essa parábola, leur a donné
disait, je n'ai pas le temps, E demain. essa viúva não se cansou. No dia Cette seguinte, veuve était persévérée. no dia seguinte, está aí presente. Elle était tous les Senhor jours. juiz, disseste para mim vir amanhã, estou aqui. Elle venait tous les jours le voir. O juiz fala, não tenho tempo, vai, depois da Il manhã. répétait sans cesse, je A n'ai pas le temps. viúva vinha La todos os veuve venait dias. tous les jours, Vinha toda hora. tout le temps. Depois esse irmão juiz disse não. Le juge a dit, non, Para essa mulher parar de me pour que cette femme me laisse perturbar, tranquille, então vou lhe dar je lui a donnerai solução. Vou resolver o seu problema. Je vais résoudre. Aleluia. Amém. Será que há alguém que está a entender? Est-ce que Será que tem alguém que está a compreender? Amém. Se falaram desta viúva, porque ela não orava só, ela perseverou na oração. pas seulement, mais elle persévère dans la Aleluia. prière. Se você quer marcar a sua época, Si tu veux marquer, se você quer marcar uma história no mundo, marquer une histoire dans le seja monde, homem sois une ou uma femme, mulher un homme que ora, de prière, uma mulher de oração. une femme de prière. Se você é uma mulher de oração, Si tu es se une femme você de é um prière, homem de oração, vais marcar a tua época. tu vas Se marquer o ta nosso Senhor génération. Jesus Cristo marcou a sua Notre época, Seigneur a marqué porque ele era ta um génération. homem de oração. A Bíblia declara que não ele subia na montanha a orar e de manhã ele vinha a pregar a palavra. Aleluia! Como é que um cristão Comment est-ce qu'un chrétien não ne ora? prie pas? Bem amado, Bien-aimé, quando vamos na casa de alguém, lorsque nous allons dans la demeure de quelqu'un, sonamos, não batemos a porta. nous sonnons. Na casa que não tem sonete, on frappe comme ça. Vamos bater a porta com a mão. Batemos a porta com a mão, não é isso. Aleluia! Amém. Batemos a porta com a mão, não é isso. Então, não existe outra porta. Il n'existe pas d'autre porte. Não existe, perdão, não existe uma mão. Il n'existe pas de main. Não existe outra Il mão n'existe pas que você pode bater na porta de Deus frapper à para la que Ele porte de possa Dieu te dar a afin solução. qu'il puisse te donner la solution. Se não for a Si ce oração. n'est la prière. Amém. Aleluia! Amém. Quando vamos na casa de Lorsque alguém, nous allons chez batemos quelqu'un, a porta com a mão nous frappons para que à la aquela porte pessoa possa nos abrir a afin que la porta personne nous ouvre e nós possamos et entrar. nous puissions entrer. Então não existe outra Il mão n'existe pas que d'autre você main. pode bater na porta Tu de peux Deus frapper à la porte de se Dieu. não for a Si ce n'est oração. la prière. Se não for a oração. Se não for o joelho. Les genoux. Se não for o joelho é a porta. sont la Pardon, porte. o joelho é a mão que você pode bater na porta de Deus para que Ele possa te dar a Afin qu'il puisse te solução. donner la solution. Aleluia. Amém. Quando estou a falar de joelho, Lorsque je te parle de genoux, estou a falar de je oração. parle de prière. Aleluia. Amém. De joelho Le genou é a porta. et la main. É a mão La que main, você pode bater tu peux na frapper porta de à la porte Deus de Dieu. para que Ele possa te dar a Afin qu'il puisse te solução. donner la O solution. joelho é igual à oração. Les E a genoux sont oração, égales à la prière. Et la prière a oração misturado com a fé. est Aleluia. mélangée avec la foi. É que produz milagres. C'est cela qui produit le miracle. O joelho misturado com a fé Le genou mélangé à la foi, é que produz milagres. cela produit Aleluia. le miracle. Amém. A La oração prière misturando com a fé mélangée avec la foi, é que produz milagres. cela produit le Bem miracle. amado, a oração anda com a fé. La prière marche avec la foi. Não podes orar sem a Je fé. ne peux pas prier sans la foi. Aleluia. Amém. É a fé e a oração andam juntos. La foi et la prière marchent O ensemble. homem que ora L'homme qui prie tem a fé. est un homme de Porque foi. não posso orar se eu não acreditar. Je ne peux pas prier si je ne crois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Amém. Não posso orar Je ne peux pas prier si se não acreditar. je ne crois pas. Se estou a orar porque acredito na pessoa que eu estou pedindo. Je crois en la personne. Amém. Esta mulher Cette femme era uma mulher perseverante, essa viúva. persévérante. E era uma mulher de oração C'était une femme de prière. e tinha a fé. Et elle avait également la foi. E a Bíblia continua nos dizendo La Bible continue de nous que dire essa mulher não desistiu. que cette femme n'abandonnait pas. Essa mulher ia todos os dias. Elle y allait tous les jours. A Bíblia não marcou as vezes que ela ia, mas a Bible Bíblia n'a pas diz dit combien de fois elle y allait, mais elle y allait ela ia todo o tous les tempo jours, tous les jours. pedir àquele juiz Demander à ce juge de resolver o seu de problema. résoudre ses problèmes. Se ela fosse duas Si vezes, elle était allée terceira vez ela
face. La troisième fois, ça Será que ela podia ter a elle solução? n'allait peut-être pas avoir la solution. Aleluia! O homem que ora, L'homme qui prie, a mulher que la ora, femme qui prie, o cristão que ora, le chrétien qui tem que perseverar. E tem que misturar a oração com a fé. la prière à la foi. Aleluia! Aleluia! Quantas vezes, meu amado no Bien, Senhor, bien aimé dans le Seigneur, nós cristãos, nous chrétiens, comecei a orar j'ai commencé à prier 1 ano, 1 an, 2 anos. 2 ans, Ah, estou cansada. j'en ai marre. Esse Deus também não está me Dieu ne ouvindo. m'écoute jamais. Estou cansada. J'en ai marre. Já fiz 2 anos. Já fiz 3 anos. 3 ans. Nada de solução. Je n'ai pas de Mas aqui a Bíblia nos diz: Mais là, la Bible essa nous dit, mulher ia todos os cette dias. femme y allait tous les jours. Todos os dias estava Tous les perante. jours. Todos os dias estava Tous les presente. jours, elle était Na presença do juiz. dans la présence. Ou se não lhe der solução, amanhã estava lá. Si elle n'avait pas la Depois de solution, um mês estava lá. elle Depois de outro mês estava lá. Até que o juiz disse: não, 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 Parce não. que le juge Vou dar a solução nessa apporte la mulher. solution. Aleluia. Amen. Meu amado, seja mulher de oração. Mais sois une femme de Seja prière. homem de oração. O cristianismo sem a oração não há respiração. Não há cristianismo sem a oração. O segredo do cristianismo é a oração. E a oração La misturado prière mélangée com a fé. avec la foi. Aleluia. Amen. Aleluia. A oração La prière abre as portas ouvre les portes. que o dinheiro não pode fazer. L'argent ne peut pas A ouvrir. oração abre as portas que os médicos não podem fazer. A oração resolve problemas que os doutores, que os presidentes, que os ministros não podem fazer. Mas a oração La pode. prière peut résoudre. Aleluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a besoin de la prière. Nós precisamos da oração. A oração tem que ser nosso alimento. La prière doit être notre nourriture. Aleluia. A Bíblia nos diz La Bible nous dit que a palavra de que Deus la parole de Dieu é o nosso est alimento. notre nourriture. Mas se você não orar Et si tu ne pries pas, antes de meditar a palavra, avant de méditer la não parole, vais entender a tu ne palavra. comprendras pas la A parole. oração La prière misturada com a fé mélangée avec la foi é o nosso est alimento. notre nourriture. Deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, a oração resolve la prière résout problemas que o homem não consegue resolver. Aquele problema difícil que perturba a tua vida. Meu amado, entra na oração. Se hoje você não tem solução, continua a orar. Depois de 1 ano, persevera. Depois de 5 anos, persevera. Aleluia. Aleluia. Segundo a pastora Miriam, Selon le pasteur Myriam, eu penso moi je pense que naquela época, dans cette époque, a nossa mamã Sara, notre maman Sarah, eu acho que ela viu doutores, je pense qu'elle est allée voir les eu acho que ela viu ginecólogos, peut-être qu'elle est allée voir les gynécologues. aleluia, mas não teve a Elle solução. n'a pas eu la solution. Mas no dia que ela recebeu a Le jour où promessa, elle a reçu la promesse, aleluia, no dia que ela recebeu a promessa, ela teve a solução. A oração, meu amado, tira a esterilidade. A oração, meu amado, tira a tristeza. A oração, meu amado, tira o medo. ôte la peur. Aleluia. Meu amado, um dia, Un jour, o Pedro Pierre e o João et Jean estavam aí na sinagoga. allaient à la synagogue. E chegaram na porta, Ils sont arrivés à la viram porte. coxo. Ils ont vu Coxo. un Não, coxo. Handicapé. handicapé. Voilà. Estava perante a porta. Il se trouvait devant la porte. Ele mendigava. Il mendiait. Paralítico. Voilà. Ele mendigava. Il mendiait. Mas o Pedro e o João, Mais Pierre et Jean, quando chegaram, lorsqu'ils sont arrivés, olharam o homem. ils ont regardé Lhe cet homme disseram: não paralytique. temos o dinheiro, Ils ont dit, je não n'ai temos pas a prata, d'argent, mas o que nós mais temos, ce que j'ai, nós te je demos. te le donne. Em nome de Au Jesus, nom de Jésus, levanta lève-toi e anda. Por que eles tiveram essa capacidade, Pourquoi est-ce qu'ils avaient essa cette facilidade facilité de falar no coxo? de dire Levanta e anda. Porque eram homens de oração Ils étaient des hommes e de tinham a prière. Ils fé. avaient la foi et la Por isso eu C'est disse: cela que j'ai dit. a oração anda com a fé.
e o João de pararem Et Jean de não d'arrêter falar mais de de ne plus Jesus. parler de Jésus. Aleluia. Por isso eu disse, homem de oração, Pour cela que je dis, homem que anda na vida de oração, un homme qui não marche tem dans la medo. prière n'a pas peur. Aleluia. Homem que ora não pode ter medo. Mulher que ora não pode ter medo. Você que está me seguindo no Facebook, não sei o quanto é o tempo que o teu problema demorou. Você já tem medo. Não estou a fazer filho. O meu marido vai procurar mulher fora. Mulher de oração, homem de oração, não tem medo. Ele dobra o joelho, misturando com a fé. Jesus opera. Aleluia. Homem de oração não tem medo. Un homme de prière n'a O pas peur. medo não pararam. Pierre ne s'est pas arrêté. Bem amado, Bien aimé, posso ter medo. je peux avoir peur. Posso parar Je peux m'arrêter. de fazer a Je prostituição. peux arrêter de faire Ah, la prostitution. posso Je peux parar arrêter de de roubar. voler. Posso Je peux parar. arrêter. Ou posso ter Je medo peux avoir de peur. cometer o pecado. Commettre le Mas não posso ter medo de pregar a palavra de Deus. péché. Dieu. Aleluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le contraire. Osez au contraire. C'est le contraire aujourd'hui. Les gens, ils ont peur de parler de Jésus. Les gens, ils ont peur des choses de ce monde. Alléluia. C'est au contraire aujourd'hui. Au lieu d'avoir peur du péché, au lieu d'avoir peur de voler les autres, au lieu d'avoir peur de commettre la prostitution, l'adultère, non, ils ont peur de parler de Jésus. Mais le jour là, Pierre et Jean, ils n'ont eu pas peur de parler de Jésus-Christ. Ils ont dit, vaut mieux que j'aie peur de commettre le péché, de pratiquer l'adultère, je dois avoir peur. Mais de parler de Jésus-Christ, je n'ai pas peur. Alléluia. Où sont les pierres aujourd'hui? Où sont les gens aujourd'hui? Il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de gens, il n'y a pas des Étienne aujourd'hui qui acceptent de mourir pour parler de Jésus-Christ. Combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu on a vendu, on a détruit le christianisme pour avoir peur de quelqu'un. Un homme qui prie, un homme de prière, il a peur de personne. Il respecte, mais il n'a pas peur de personne. C'est pas parce que c'est toi qui payes la salle. C'est pas parce que c'est toi qui m'achètes la voiture. Tu marches dans la prostitution. Je ne peux pas te parler parce que je perds. Sinon tu ne vas plus m'acheter la voiture. Alléluia. Ils ont dit à Pierre et Jean, taisez-vous. Ils ont dit, on ne va pas se taire. C'est de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité le troisième jour, qu'on a eu la capacité de faire marcher cette paralytique. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils n'ont pas eu peur? Parce que Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ, Parce que Jésus-Christ, ma fille, si je parle en français, tu parles en portugais, le Saint-Esprit va t'aider. Pour que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, antes dele partir, avant de partir, ele deu a formação. il a formé. Ele formava os seus Il discípulos. formait ses disciples. Você pode encontrar isso no livro de On peut le Mateus. trouver dans le livre de Matthieu, Mateus capítulo 26, chapitre 26, versículo 41. verset 41. Ele disse nos seus Il discípulos, dit à ses disciples, orai e jejuai, priez et para que jeûnez, vocês não caírem na afin que tentação vous ne tombez pas dans la tentation do inimigo. de l'ennemi. Aleluia. Eles eram já formados na Ils oração. étaient formés. Podes encontrar isso também no livro de Lucas On peut 11. également le voir dans le livre Lucas capítulo 11, de Luc 11, versículo 1 a 2. verset 1 à 2. Estamos a ver os discípulos Nous voyons les disciples. perguntar ao Senhor, Ils ont demandé au Seigneur, Jesus, Jésus, nos ajuda. aide-nous. Eles queriam dizer simplesmente, Il voulait ensina-nos. enseigne-nous. Quando está a dizer ensinar, quer dizer o quê? Qu'est-ce que ça veut Quer dire? dizer formar, mostrar. Aleluia. Enseigner, Alléluia. former une personne. Quand on est dans une formation, le formateur est là, et là, en train de nous enseigner, n'est-ce pas? Amen. Et les disciples, comme ils voyaient Jésus, leur maître, il était un homme de prière, et ils ont demandé à leur maître, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1 à 2, ils ont dit, maître, apprends-nous ou enseigne-nous
Jesus formava os seus discípulos Jésus formait ses disciples para que eles possam ter uma vida de afin oração. qu'ils puissent avoir une Por vie de isso, prière. Pedro, como um homem formado, e João, Pierre et naquele dia, Jean, ce jour-là, não tiveram n'ont medo. pas eu peur. Os fariseus disseram: param de Les falar de pharisiens Jesus. ont dit, arrêtez de Eles disseram: parler de Jésus. preferimos morrer. Ils ont dit, As pessoas como Estevão, Etienne, Etienne également, eles aceitaram ils morrer acceptaient de porque mourir eram homens parce qu'ils étaient des hommes e et mulheres des femmes de oração. de prière. Bem amado, a oração é uma chave Bien aimé, la prière est une clé que abre portas qui ouvre les portes que o mundo não que consegue. le monde n'arrive pas à ouvrir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de la gloire de Dieu? Alléluia. 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 On va voir l'exemple d'un homme dans la Bible aussi qui a prié. On a dit notre thème, c'est le pouvoir de la prière et ses effets. Alléluia. On a vu cette femme, elle a persévéré, elle a prié jusqu'à ce que le juste qui était mauvais, il a résolu son problème. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de la prière e seus efeitos. O poder da oração com seus efeitos. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. On va voir un homme qui a prié et il a reçu les effets de sa prière. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Será que tem alguém que compreendeu? O Isaías 38, 1 a 5. Bem amado, Bien aimé, naquela época, à cette époque, no Antigo dans Testamento, l'Ancien Testament, o povo, le peuple, os reis, les rois temiam os profetas. avaient peur, ils craignaient les prophètes. Tinham medo dos profetas. Ils craignaient les prophètes. Quando Lorsqu'un prophète vai na sua casa, va dans sa demeure, logo que a pessoa vê profeta de longe, lorsque la personne fica com medo. voit un prophète, Ele de me loin, pergunta: il avait peur. Senhor, Il qual é a demande: sua visita? Vieste com paz? Tu es Ou qual é o venu en problema? paix ou il y a un problème. Não é como hoje. Ce n'est pas comme aujourd'hui. As pessoas brincam com os servos de Les Deus. gens jouent avec les As choses pessoas de Dieu. vejam os servos de Deus como Les papéis. gens ne considèrent As plus pessoas não valorizam mais os homens de Deus hoje em Ils dia. ne valorisent plus les Tem services. facilidade de responder mal num homem de Deus. Facilité de manquer de respect. Tem facilidade de ofender homem de Deus. d'injurier un serviteur. Tem facilidade de maltratar o homem de de Deus. maltraiter l'homme de Dieu. Tem facilidade de rejeitar o homem de Deus. Rejeter l'homme ou la femme de Porque Dieu. eu ganho mais dinheiro que o meu pastor, Parce que j'ai então plus d'argent que mon vou lhe pasteur, maltratar. alors je vais Ou vou lhe desvalorizar. la dévaloriser. Aleluia. Mas naquela época não era assim. Mais à cette époque, ce n'était pas ainsi. O profeta Isaías Le prophète Ésaïe foi ver Ezequias. est allé voir Ézéchias. Como eu disse, naquela época, Comme j'ai dit à cette époque, os reis les rois, e o povo le peuple temiam os profetas. craignaient les Porque prophètes. o Deus falava com seu povo, Parce que le Seigneur parlait à son peuple. o Deus falava com os profetas, Il parlait pardon, o Deus falava com os reis aux rois através à travers dos profetas. les prophètes. Então, quando vinha um profeta vir na sua casa, Lorsqu'il voyait
un prophète venir dans leur demeure, tinham medo. ils craignaient. Veja hoje em dia. Quando você vê pastor na tua casa, Lorsque tu vois un pasteur, outros até já deram o nome do pastor. tu l'insultes. Outros já deram nomes dos pastores. Ils t'ont déjà donné un Ah, nom. veio aqui, só veio mesmo para Il comer. est juste venu ici pour manger, Só veio aqui para buscar o dízimo. pour de l'argent, Só veio aqui para pedir dinheiro da pour sala. demander de l'argent de la salle, par exemple. Aleluia. Às vezes temos vontade de ir visitar os crentes. Parfois, nous avons la volonté d'aller rendre visite. Talvez Deus é que me enviou para vir na tua Parce casa. que c'est le Seigneur qui m'a envoyé chez Mas toi. temos medo agora. Nous avons peur. Porque talvez não vou vir pedir o dízimo. Parce que peut-être que je ne Você vais vai pas começar a demander dizer, de l'argent. ah, veio só para pedir o Et dízimo. toi, tu penseras que je Às vais vezes demander vão de l'argent. mais longe. Je vais aller plus loin. Fala que a mamãe não está. Dis maman n'est pas là. Fala que o papai não está. Dis papa n'est pas là. Aleluia. Mas naquela época não era Mais assim. à cette époque, ça ne As faisait pessoas pas. respeitavam os homens Les de gens Deus. respectaient les serviteurs. E de tinham Dieu. medo quando o profeta ia lhes Ils visitar. avaient peur. Então Deus mandou o profeta Isaías, De Dieu. onde acabamos de Le ler. Seigneur a envoyé le prophète. Chegou e disse assim, diz o Senhor, Il a dit ainsi dit l'Éternel. Ezequias, Ézéchias, começa a se preparar porque vais morrer. prépare-toi car tu mourras. Arranja a tua casa, arranja tudo, porque vai morrer. Car tu mourras. Não que o sentido falo glória a Deus. Dans- Alguém que quer morrer. Gloire à Dieu, quelqu'un qui veut mourir. Deus envia um profeta para te falar para se preparar. Le Seigneur t'envoie. Quer dizer que você é escolhida. C'est-à-dire que Quantas pessoas morrem com o pecado? il y a des gens qui Que meurent dans quando le Deus péché. fala que vai morrer, Lorsque le Seigneur dit tu vas e mourir, te diz para se preparar. il dit de te préparer. É uma graça. C'est une grâce. Vou pedir todos perdão de todos os Je pecados. vais demander pardon. Vou de tous mes confessar péchés, je vais tout tudo. confesser. Vou arranjar com todo Je mundo. mangerai avec toi. Aleluia. Aleluia. O que me admirou Ce qui m'étonne, é a atitude c'est l'attitude de Ezequias. d'Ézéchias. O profeta chegou, Le prophète est arrivé. lhe anunciou Il lui a annoncé da parte do de Senhor la part du que Seigneur ele ia morrer. qu'il va mourir. O que me admirou é a atitude dele. Ce qui m'a étonné, O Ezequias não murmurou. Ézéchias, O Ezequias naquela época Ézéchias à cette époque, era rei de Judá. il était le roi de Juda. O Ezequias não murmurou. Ézéchias n'a pas murmuré. O Ezequias não gritou. Il n'a pas crié. O que o Ezequias fez? Qu'est-ce qu'Ézéchias A a fait? Bíblia diz. La Bible dit, Ele olhou na parede. il a regardé. Quando o profeta saiu, Lorsque le ele prophète, não disse nada. il n'a rien dit. Olhou na Il a parede. regardé sur le Começou a orar. commencé à Começou prier. a chorar. Commencé à Começou a orar na presença do Senhor. A Bíblia declara na mesma boca que veio anunciar Qui est venu no Ezequias à Ézéchias que vai qui morrer. va mourir. Quando ele olhou na parede, Lorsque Ézéchias com toda a fé, começou a chorar, começou a falar no a Senhor. dit au A Seigneur, Bíblia diz o profeta Isaías la Bible dit le prophète Esaïe não chegou longe. n'est pas allé loin. Não chegou N'est longe. pas allé loin. A Bíblia diz, La Bible o dit, Senhor lhe le disse, Seigneur lui a dit, volta. retourne. Vai dizer no Ezequias que lhe aumentei 15 anos de mais. Ajoute 15 ans de plus. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens comme ça. Notre thème c'est la prière, le pouvoir de la prière et ses effets. Regarde les effets de la prière d'Ézéchias. Il n'a pas murmuré, il n'a pas crié. La Bible déclare, il a tourné vers, il était roi, il avait la capacité de le dire, prophète, toi tu viens chez moi pour me dire que je vais mourir, tu ne vas pas sortir d'ici. Mais la Bible déclare, il a tourné son regard dans la mire. Il a entré chez lui, dans son cœur. Il a crié à l'Éternel. Il a pleuré. Et dans le même instant, l'Éternel a dit à son serviteur, prophète Jérémie, prophète Esaïe, retourne. Alléluia. Va lui dire que je le rajoute encore 15 ans de plus. Amen. Parce que Ézéchias, il n'a pas murmuré, il n'a pas crié, mais il a prié. Amen. Alléluia. Amen. La même bouche qui est venue parler à Ézéchias qui va mourir, c'est la même bouche qui est venue parler à Ézéchias que Dieu t'a augmenté encore 15 ans de plus. Bien aimé, la prière pousse à notre Dieu de changer ses projets. La prière pousse à notre Dieu de changer la situation. La prière pousse à notre Dieu de se répéter des choses qu'il a dit. Alléluia. À travers de la prière.
Merci, Père. Bien-aimé, regarde comme tu fais. Quand tu reçois un message qui ne vient pas même de la part de Dieu, un message qui vient de la part de médecin, un message qui vient de la part de ta tante, un message qui vient de la part de préfet, pas de la part de Dieu comme Ézéchias, mais un message qui vient de la part de préfet. Regarde comment ta attitude, regarde comment tu réagis. Eh Seigneur, moi que je prie, je donne mes dîmes, je fais tout. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Une femme, un homme de prière, même si les choses ne vont pas, ne murmure pas. Il continue à prier, comme Ézéchias, comme cette veuve-là. Elle a persévéré. Alléluia. La prière peut changer d'idée à notre Dieu. On voit ça dans le livre d'Exode, là où notre prophète Moïse, les peuples d'Israël ont commis encore du péché. Les peuples d'Israël ont commis encore du péché. Et Dieu, il a pris la décision de frapper son peuple. Et le prophète Moïse, il a supplié Dieu. Au prophète Moïse, la Bible déclare, ele orou. Ele suplicou a Deus. Ele disse ao Senhor, Il a dit au Seigneur, Senhor, Seigneur, se for possível, si c'est possible, não mate esse povo, ne tue pas ces mas peuples. tira o meu nome no livro de vida. Enlève mon nom dans le livre. Encontramos no Êxodo, Nous le voyons dans l'Exode, capítulo 32, chapitre 32, pardon. Êxodo 32, Exode 32 30 a 33. à 33. A história de Moisés. L'histoire de Moïse. A oração La prière pode fazer Deus mudar de sentença. peut changer les pensées de Dieu. A oração La prière pode empurrar a Deus mudar os quadros. c'est le Seigneur. A oração La prière pode empurrar a Deus a mudar as circunstâncias. changer les circonstances. Aleluia! Vimos nessa circunstância. Nous voyons dans cette O povo circonstance, cometeu le pecado. peuple a commis Não é o le péché. Moisés. Ce n'est pas Moïse. Mas o Moisés foi suplicar ao Senhor. O Moisés foi orar. Moïse est allé E o Deus prier. mudou de ideia. Le Seigneur a O Deus changé. disse, já não vou matar mais esse Il a povo. dit, je ne tuerai Através de uma à oração. travers, Através da à oração. travers la prière de Moïse. Tu queres que a tua vida muda. Est-ce que tu veux que ta vie Seja homem soit e une mulher femme ou un homme de de prière? oração. Merci. Meu amado, queres que a tua igreja vai bem. Tu veux que ton église marche? Sejam homens e mulheres da oração. Soit un homme et une femme de prière. Meu amado, uma igreja Une église que não há vida de qui n'a oração. pas de vie de Uma prière. igreja que tem pessoas que não oram. Où il y a une personne A fofoca reina. A fofoca reina. le commérage règne. A inveja La reina. jalousie règne. Meu amado, o tempo chegou. Le temps est arrivé. Os cristãos Les chrétiens de parar de fofocar. arrêtez de De commettre parar le da commérage, inveja. la De jalousie, parar de mentira. le Mas de mensonge. entrar na presença de Deus. Entrer dans la De prière. entrar de aí procurar a Et Deus. chercher De le sermos Seigneur. homens e mulheres de Nous avons oração. des femmes et des hommes de prière. Aleluia. Se você quer que a tua igreja muda, Si tu veux que ton église change, sejam homens e mulheres de sois oração. une femme et un homme de Porque prière. uma igreja que a oração é seu alimento. Parce qu'une église où Uma la igreja prière est que sa nourriture, ora. une église A qui prie, fofoca não reina. les commérages ne règnent A pas. inveja não La reina. jalousie ne règne A pas. mentira não Le reina. mensonge ne règne pas. Então devemos ser Nous homens devons être des e hommes et mulheres des femmes de oração. de prière. A oração muda situações difíceis. La prière change les situations difficiles. Aleluia. Amen. Era difícil para esta viúva. C'était difficile pour cette veuve Porque ia todos os dias. parce qu'elle allait Ia todos os dias. tous les jours. Mas ela perseverou. Elle persévérait Até que ela recebeu a jusqu'à ce qu'elle a solução. reçu la solution. A oração La é a prière chave. est une clé. A oração La prière muda change os problemas les difíceis. problèmes. Muda situações. Change les situations. Qual é o problema que está perturbando a tua vida? Change ta vie. Deixa-me te dizer, meu amado. Laisse-moi te dire bien O nosso Deus notre Seigneur não trabalha com os bebês. ne travaille pas avec les bébés. Aleluia. Amen. O nosso Deus Notre Seigneur não trabalha com os ne preguiçosos. travaille pas avec les paresseux. Viu, amado no Senhor? Bien aimé, O nosso notre Deus, Seigneur, às vezes você tem problema
Nosso Deus não trabalha com os Notre bebês. Seigneur ne travaille pas avec les Persevera na oração. Persévère dans la prière. Persevera na oração. Persévère dans la Bem, prière. amado, vocês sabem, o diabo só ameaça. Le diable menace seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte? Amen. O diabo só envia ameaças. Le diable menace seulement. Sabe, aquela doença vai te matar. Cette maladie te tuera. O teu marido começou a fazer filho, vai pegar outra mulher. Tu t'abandonneras puisque tu n'as pas d'enfant. É ameaças do diabo. Ce sont des menaces. Mas o du diable. nosso Mais Deus notre Seigneur não ameaça. ne menace O pas. nosso Deus dá promessa. Il te O promet. nosso Deus promete. O nosso Deus dá promessa. E quando Ele promete, Ele Et cumpre. lorsqu'il promet, il Qual é a promessa que o nosso Deus Quelle est la dá? promesse que le Salmos Seigneur 91. t'a donné? Psaume 21. Salmos 91. Psaume 81. 1 a 6. 1 à 16. Psalm 91. Psaume 91. 1 a 1 à 6. 16. O nosso Deus promete. Notre Dieu promet. O diabo ameaça. Le diable O menace. diabo envia ameaça. Le diable envoie Você des já menaces. avançou da idade. Tu es déjà Já estás no âgé. Tu menopause. es déjà âgé. Não vais fazer mais Tu filho. n'auras plus d'enfants. Se mata só. Allez, tu Mas o nosso Deus promete. Notre Dieu Ele promet. disse: Il a dit. aucun malheur t'arrivera. Même si il tombe de droite, si il tombe de droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. O nosso Deus promete. Ele enviará Il enverra os seus anjos ses anges. para te proteger. É a promessa do nosso Deus. É a promessa do nosso Deus. Ele diz: aquele que habita sobre a ombra do Onipotente, ele tem a proteção. Essa é a promessa do nosso Deus. Promesse de notre Dieu. Aleluia. Meu amado, quais são as ameaças do diabo? Quelles sont les menaces du O que diable? é que o diabo está te ameaçando? Qu'est-ce que le diable t'a Quais dit? são as ameaças do diabo? Quelles sont ces Quais menaces? são as ameaças do dia? Quelles sont ces menaces? Seja mulher de oração, Sois une femme de seja prière. homem de oração, Un homme de como prière. Ezequias, como esta viúva, persevera na oração, aumenta a tua fé, aumenta a tua fé. Tudo que Ele te prometeu, nosso Deus não mente, nosso Deus não mente, nosso Deus não mente. Se Ele não mentiu no Ezequias, se Ele não mentiu nesta viúva, se Ele não mentiu no Abraão, se Ele não mentiu no Isaac, se Ele não mentiu no Jacob, Ele não vai te mentir a ti. Ele não vai te mentir a ti. Persevera na oração. Persevera na oração. Persévère dans la prière. Meu amado, para finalizar, Pour finaliser, bien sûr, sabe, meu amado, vous savez, bien aimé, homem que acorda de manhã bem un cedo. homme qui se lève très tôt. Eu não disse que trabalhar é mal. Je n'ai pas dit que travailler est une mauvaise chose. Não. Non. É muito importante cá na C'est très terra. important. sur Para nous. comer, para vestir, precisamos de trabalhar. Besoin de travailler. Mas homem que acorda cedo de manhã Un homme qui se lève tôt le matin para ir trabalhar, pour aller travailler, ele trabalha para ele mesmo. il travaille pour lui-même. Ele trabalha para si Il mesmo. travaille pour lui-même. Mas deixa-me te dizer, Laisse-moi te est-ce qu'il dire, y a quelqu'un qui monta avec moi? Uma pessoa une que se personne levanta de madrugada na oração, de joelho, roba nem branda rabassata, nem procolha babra. prier, Essa pessoa cette personne não trabalha para ele ne mesmo. travaille pas pour lui. Essa pessoa Cette personne deixa Deus trabalhar no seu lugar. laisse Dieu Essa pessoa travailler à sa invita place. Deus trabalhar Invite le no Seigneur seu lugar. travailler à sa place. Aleluia! 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 Acordar de manhã cedo para ir trabalhar Le matin pour aller não é travailler, mal, ce n'est pas une mas mauvaise tem chose. tempo Mais il y que a você tem que acordar de manhã cedo, de joelho, começar a orar, começar a interceder. Intercéder. Ali é o Deus que vai trabalhar no seu lugar. Você não vai esforçar. Tu ne forceras Um pas. homem que ora, Un homme qui uma mulher que ora, não faz os esforços, ne fait pas porque o l'effort. Senhor Parce que le Seigneur trabalha no seu lugar. travaille à sa place. Alléluia. Alléluia. Quel est ton problème? C'est quoi qui dérange ton problème? Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui prient. Tem homens que oram Il y a des femmes qui prient des para enfants seus filhos. pour leurs O enfants. meu filho anda na droga. Mon fils, O meu filho anda na prostituição.
Dans la Estás a orar? tu pries. É muito bom orar. C'est bien prier. Meu amado, se você é homem Si un homme que recebeu mensagem qui a reçu un na parte de Deus de la part du que Seigneur, vai morrer il va e mourir. ele orou Il a e prié. Deus mudou da ideia. Le Seigneur a changé. E quanto mais você que está a orar a favor de um pecador, que está a orar a favor de um filho drogueiro, será que Deus não vai operar? Tu penses que le Seigneur Será ne que va Deus pas não vai agir? operar? Tu penses que le Seigneur ne va Será pas que agir? Deus não vai Tu agir? penses que le Seigneur ne va pas agir? Aleluia! Amen. Às vezes estás a orar por teu filho. Parfois tu pries pour ton fils. A vida dele não está a mudar. Sa vie ne change O pas. filho está continuando na droga. Ton fils continue. Não desiste. N'abandonne pas. Não desiste. N'abandonne pas. Continua a orar. Continue à Estás a prier. procurar filhos. Tu cherches. Ainda não conseguiste. Tu n'as pas encore. Não desiste. N'abandonne Estás a pas. procurar emprego. Estás a procurar casamento. Estás a procurar documento. Ainda não recebeste. Não desiste. N'abandonne pas. Continua a orar. Continue à prier. Continua a orar. Continue de prier. Meu amado, tem pessoas que oram para suas famílias. Il y a des gens qui prient pour sa Para se famille, converter. pour qu'ils puissent se O meu marido repentir. não conhece o Senhor. Mon mari ne me connaît pas le perturba Seigneur, muito. Cela me perturbe énormément. Depois dele se converter, Après qu'il se repent, a tua atitude, ton attitude, ele vai dizer: vocês que oram toi qui pries, são assim. vous êtes ainsi. Às vezes devemos começar a pedir a Parfois, Deus nous devons demander au Seigneur para nos dar a de sabedoria, donner la sagesse a inteligência. et l'intelligence. Aquele marido, Ce mari, aquele filho cet enfant, que está te perturbando a cabeça, perturbe. outras coisas. Il y a d'autres Se choses. você pedir a sabedoria a Deus, La sagesse, não vai ser preciso você falar. tu n'auras pas besoin de parler. É só a tua atitude. Seulement ton attitude. A Ton tua attitude atitude va parler à vai ta place. mudar Ton attitude va changer aquela pessoa. cette personne. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Como o rei era conhecido Comme le roi était connu, que era mau, bah, il était connu comme une segundo, mauvaise personne. segundo o pastor Miriam, Selon le pasteur tem Miriam, pessoas que vieram perguntar: il y a des gens qui sont a esta venus viúva, cette veuve. mas como é que você fizeste? Comment est-ce que tu as fait? Qual é o teu segredo? Quel est ton secret? Como é que esse rei que não respeita a pessoa? Comment est-ce que ce roi Que qui deu respecte solução? personne, O que é que t'a você donné fizeste? à ton problème? Qu'est-ce A que tu as viúva respondeu: fait? La veuve a répondu, é caminho do espinho, c'est un chemin avec beaucoup d'épines, é caminho difícil, un chemin difficile, com toda a perseverança. avec toute la Lhe persévérance. perguntaram qual é esse caminho. Quel est ce Nos chemin mostra também, entre nous? para que o rei possa nos dar Afin que le solução. roi nous donne la A solution. mulher disse que o caminho La é femme o lui a dit, joelho. le chemin O est caminho é o joelho. O caminho é uma oração com a fé. Meu amado, as coisas não vão bem. Ajoelha, ora com toda a fé e persevera. persévère. Cada coisa Chaque chose tem o seu a tempo. son temps. Deus não dá coisa nos bebês Le Seigneur ne donne pas para que depois você possa lhe abandonar. afin que tu puisses l'abandonner ensuite. A etapa que você está a passar L'étape que tu passes, é uma etapa de formação, c'est meu amado. l'étape de formation. Continua a orar. Continue. Não para. Ne désiste Homem que ora muito, pas. Un homme qui prie, homem que tem vida de oração, un homme qui a une vie de tem a prière, sabedoria de a la Deus. sagesse de Dieu, Ele discerne antes de falar. discerne. Homem que ora Un homme qui prie, não é n'est pessimista, pas pessimiste, mas é optimista. optimiste. Homem que Un ora homme qui prie não é n'est invejoso. pas jaloux. Aleluia. Amen. Se você é invejoso, Si tu es jaloux, porque você não tem vida de oração, parce que tu n'as pas la porque vie do teu joelho, dans tes genoux, se você dobrar, si tu te perseverar, tes genoux et Deus é persévères, le capaz Seigneur est de capable te dar de te o que donner você precisa. ce que tu désires. Se ainda não Tu n'as recebeste, pas encore reçu, porque você parce que ou toi, o seu tempo ainda não chegou. ton temps Se ainda n'est não pas encore recebeste, mais tu n'as meu pas amado, encore não seja invejoso. Sois pas jaloux. Meu amado, não cobiça o outro. Ajoelha, ora. Agenouille-toi. Não tenha medo das ameaças do Pas diabo. peur des menaces. Não du tenha diable. medo das ameaças do diabo. Pas peur des Mas menaces. confia nas promessas do Senhor. Nenhum mal que vai acontecer. Aucun mal ne Mesmo t'arrivera. que mil caia e morte à tua esquerda,
oração. A oração é o segredo do cristianismo. A oração é a respiração da vida cristã. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ora, bem amado. Diz ao Senhor que Ele te dá a vida de oração. Diz ao Senhor que Ele aumenta a tua fé. Dis au Seigneur qu'il augmente ta foi et qu'il te donne la vie de prière. Fala ao Senhor, Senhor, que eu sou mulher, homem de oração, Je veux être une femme que vão dobrar o meu joelho, mesmo que ainda não receber. Senhor, me dá a fé, me dá a perseverança. Ora em nome de Jesus, aleluia. Erabashaya manabro. Inderebe canta mamama. Ema brondo robo santa mamama. Me carabo santa rababraya. Senhor, vive perante a ti. Je te demande, Seigneur, que tu puisses augmenter ma foi. Seigneur, je veux être une femme de prière. Seigneur, donne-moi la vie de prière, Saint-Esprit. Je t'en supplie. C'est toi qui as la possibilité, la capacité de me donner la vie de prière. Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux être une femme de prière. Saint-Esprit, je t'en supplie. Viens changer l'histoire de ma vie. Viens changer l'état de ma vie. Je veux prier sans cesse. Saint-Esprit, aide. Mon change la situation des vies du ministère de la repentance des âmes. Aide-nous à être des femmes et des hommes de prière. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la foi. Car la prière change les problèmes difficiles. Car la prière, c'est la main qui frappe devant toi pour recevoir la solution. Aide cette église à être des femmes et des hommes de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous puissions prier sans cesse, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Merci pour la parole. Possible à toi, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci à toi, Père. Alléluia. Merci.